Amakan Nagaland de manu harai ja itu first time noy. Only be every month week down bosti de manu hara bisi cover bai ase. To amakan so osor kena thakibi aro manu hara do itu bhal khobor noy. Hello viewers, so ge jiso moram salam bong jade ase akha kore ase sob manu bhal thakibo. Aji apni kan osor de bad news ekta ani di ase. Ini bad news kobo apni kan thumbnail de dikhiba ase. Itu brother ekjon do harai kana ase aro dai kitia haraise aro ki bosti laga ase aro ki tribe laga ase aro daila nam ki ase itu olap ami koi dibole ai ase. Itu tai upor de nawadam de ami so manugi khushi laga kota ekta tuida janai dibole mon ase. Last video de ami stake battle karne ekta comedy itu maiki ami dujon bra banaise. Itu do achanak bra bana ase. Kile mani aman sob social media di itu karne stake battle karne 75 lakhs tibo kaina beshi manubra itu kota koa baje kori thakise itu dande kunoba koise itu hosa ase bole amakan bi bisari bole jongol de jai ase korigena alag alag jaga bra bi itu phone korise itu hosana misa ase aman phali du bisi bai korigena khiti ja aro jongol de bisari bole ja osab bra bi manu bisi jaise de itu karne ami ai itu to ekta ini manuki samjai dibo koina manu laga jaga de to pai thakibo kori thakibo paisa bi hoile bi amal la jaga de to itia itu to nedibo naki koigana manu kan khiti chari gana noila hajara alak chabule thakabi na jaga na itu bisari bole ja manu bisi uni baise itu karne itu ini ekta fun garni pana ase bisi manu bra ami to bhavana kora nai enaka viral itu laga video to viral hobo enaka to bhavana kora nai 1 lakh plus pra manu bisi bra saise aro subscriber bi bisi baise ami subscriber pabule bana no hai olibe ami ini fan na itu kan sob oni kana ekta funny lagi chabra ami itu video do bana ase so sob manu ki bisi khushi pai ase aro ami laga family brother eku dibule nai olibe ami kan ki man jon bra support kori kana comments bi ekdam na bisi ami la family karne maiki ami tujon karne apni kan ekdam tati bravi bisi khushi paise na to kamasi bhal dise bisi khushi pai ase ami eku apni kan gi dibole nai bolibe ami laga family side pra apni kan gi prathana pra bolibe yad kuri thakibo koigena itu chale di ase itu hara laga update aibo itu kundo brother ekto haraise tai laga nam do hinjai phom ase phom manu ase tai na aro dai to umor do year do 21 years ina ase aro dai laga posti do pongching posti laga ase longleng bra olap chaiga na idunishna tai kan laga posti ase aro tai do kite haraise gole do tai tet 22 monday july te hara ase to monday de hara aji wednesday tak tai bana to neighboring posti kan pra bisi tagi moto kurigena khobor ba nisna bisari ase to ami kobule monja do ini dai rasta de dikhilibi jungle de dikhilibi aro tai kut de beregana dikhilibi pongching manu noile posti manu noile town de thaga manu bom manu kan jana manu thagi jole tai laga jera itu saigana amni kan khobor dibi koigena janai ri ase kile mani ama baba kokoi pai posti manu kan aji loigana 3 days hoye ase to bisari ase nabai munduk te ase ami laga family degi bi inaka lok krisone bisi munduk te thakibo eto ba karni kuno bado prathana bra yad kori degi bi aro kuno bado ini bisari ase dikhile anikan khobor dibi town de noile bosti de na dikhile bi jongol de ja dam de alak jongol de bi dikhibo pare tai na eto karni anikan jongol de bera dam de bi dikhishole khobor dibi koigena eto jane dese anso tai kan garni bi family garni bi kunto haraise dai laga family monduk te ase eto garni prathana prayat kori dibi koigena ami man dak chane de ase aro naroki kana ami laga wido ekta comedy type ekta bi ai bole ase ajikali gauri mura laga season ase tati bi ekdam funny happen kori kana jai ase eto garni eto kal laga all ami comedy type banana aro ani bole roki ase so manu eto bi saule roki thakibo na aji
laga video di iman dak koi di ase sob manu story bless koribe thank you